everyone, I am Miss Sonam and today we are going to talk about one-word substitutions. So let's get started. The study of kidney, nephrology. Nephrology. आइस की स्टडी को कहते हैं ऑप्थेमोलॉजी. ऑप्थेमोलॉजी. स्टडी ऑफ स्कल, कार्नियोलॉजी. कार्नियोलॉजी. स्टडी ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स, आर्थ्रोलॉजी. आर्थ्रोलॉजी. स्टडी ऑफ यूरिनरी सिस्टम, यूरोलॉजी. यूरोलॉजी. स्टडी ऑफ मसल्स, मायोलॉजी. मायोलॉजी. नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजी. न्यूरोलॉजी. स्टडी ऑफ डिजीज. डिजीज और उसके कॉजेज की स्टडी को कहते हैं पैथोलॉजी. पैथोलॉजी. इंसेक्ट्स की स्टडीज को एंटोमोलॉजी. एंटोमोलॉजी. बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी. ऑर्निथोलॉजी. टिश्यूज की स्टडी को कहते हैं हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी. सेल्स की स्टडी को कहते हैं साइटोलॉजी. साइटोलॉजी. एक्सरे की स्टडी को कहते हैं रेडियोलॉजी. रेडियोलॉजी. स्टडी ऑफ मेडिसिन्स, फार्माकोलॉजी. फार्माकोलॉजी. इम्यून सिस्टम की स्टडी को कहते हैं इम्यूनोलॉजी. इम्यूनोलॉजी. स्टमक एंड इंटेस्टाइन की स्टडी को कहते हैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी. हेयर, ट्रिकोलॉजी. ट्रिकोलॉजी. स्टडी ऑफ कैंसर, ऑन्कोलॉजी. ऑन्कोलॉजी. स्टडी ऑफ लिवर, हेपेटोलॉजी. हेपेटोलॉजी. स्टडी ऑफ ब्लड, हेमाटोलॉजी. हेमाटोलॉजी. स्टडी ऑफ वायरस, वायरोलॉजी. वायरोलॉजी. स्टडी ऑफ ड्रीम्स, ऑनएरोलॉजी. ऑनएरोलॉजी. स्टडी ऑफ सॉइल, पेडोलॉजी. पेडोलॉजी. स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर, एरोलॉजी. एरोलॉजी. स्टडी ऑफ अर्थ, जियोलॉजी. स्टडी ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेटोलॉजी. क्लाइमेटोलॉजी. स्टडी ऑफ क्लाउड्स, नेफोलॉजी. नेफोलॉजी. स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, एटिमोलॉजी. एटिमोलॉजी. स्टडी ऑफ इलेक्शन. इलेक्शन की स्टडी को कहते हैं सेफोलॉजी. सेफोलॉजी. स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री, जेनियोलॉजी. जेनियोलॉजी. स्टडी ऑफ सी मैमल्स, सीटोलॉजी. सीटोलॉजी. स्टडी ऑफ मैमल्स, मैमोलॉजी. मैमोलॉजी. स्टडी ऑफ बर्ड्स एग्स, ओलॉजी. ओलॉजी. स्टडी ऑफ एल्गे, फाइकोलॉजी. फाइकोलॉजी. स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी. आर्कियोलॉजी. रिलीजियस बिलीव्स, थियोलॉजी. थियोलॉजी. स्टडी ऑफ एनिमल्स, जूलॉजी. जूलॉजी. स्टडी ऑफ प्लांट्स, बॉटनी. बॉटनी. स्टडी ऑफ मशरूम्स, माइकोलॉजी. माइकोलॉजी. स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, herpetology. herpetology. स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, सीज्मोलॉजी. सीज्मोलॉजी. स्टडी ऑफ माउंटेन्स, orology. orology. स्टडी ऑफ मून, सेलेनोलॉजी. सेलेनोलॉजी. स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजी. स्टडी ऑफ साइंस एंड सिंबल्स, सीमेंटोलॉजी. सीमेंटोलॉजी. स्टडी ऑफ ब्यूटी ट्रीटमेंट, कॉस्मेटोलॉजी. कॉस्मेटोलॉजी. स्टडी ऑफ अर्ली ह्यूमन्स थ्रू फॉसिल्स, paleanthropology. That's it for today. See you in the next video. Bye bye.